Ассалому алейкум дӯстон, инак намоиши навбати омӯзиши забони русӣ дар асоси афсонаҳо. Лайк, поделиться имкон бошад ва комментарийҳои шуморо интизорам. بود نبود دو بوزیچه بود، یکی سیاه دیگر سفید. بوزیچه ها در دو کنار جای میچریدند. ای جوره به این طرف گذر، یک جای بازی میکنیم. گفت روز بوزیچه سیاه به سفید. نه تو خودت به این طرف بیا. گفت بوزیچه سفید. خب من به نزد تو میگذرم. گفت بوزیچه سیاه. نه من نزد تو میروم. گفت بوزیچه سفید. هر دو در یک وقت دویدند برای پول برآمدند و در میان جای آن روبرو شدند. از بس که پول باریک بود آنها از پهلوی یکدیگر گذشته نتوانستند. تو کمی عقب گرد من گذرم. گفت بوزیچه سیاه. نه تو عقب رو. یک روی کرد بوزیچه سفید. هیچ کدام از آنها نمیخواست که عقب گردند. هر دو در قهر شده و دو پای عقب نیمخست شدند. آنها گرس و گرس کله به کله زده و جنگ در آمدند. آنقدر کله به کله زدند که هر دو به جای غلطیدند. جای چوقور بود. آبش زود حرکت میکرد. بوزیچه ها در آب سرد خنک خوردند و از آب به کنار جای برآمدند. هر دو از خنکی درق میلرزیدند. عیب تو شد. گفت بوزیچه سفید. نه عیب تو شد. یک روی کرده بوزیچه سیاه. هر دو خیلی بحث کردند و به چنین خلاصه آمدند دیگر یک روی و جنگ نمیکنیم. اعلام کردند بوزیچه ها. دو بوزیچه. Уважаемые друзья, итак, сказка на русском языке, точнее его смысловой перевод. Яъне дӯстон, тарҷумаи мантиқии ин афсона чихеле ки мо одатан дар киноҳо мебинем. Инак рафтем. С двух сторон речки паслись два козлика. «Эй, друг, давай поиграем. Я перейду на твою сторону», — сказал один козлик другому, направляясь к бревну через речку. «Нет, я перейду на твою сторону», — сказал другой козлик и тоже бросился к бревну. Оба козлика в одно время вступили на бревно, чтобы перейти речку. Бревно было тонкое. Козлики встретились на середине его и не могли обойти один другого. «Пяться назад, я перейду речку», — сказал первый козлик. «Нет, ты пяться назад», — сказал другой козлик. Так ни один козлик не стал пятиться назад. «Не послушаешься меня? Вот я тебе покажу», — сказал один козлик. «А ну-ка попробуй», — сказал другой. Тут разгневанные козлики присели на задние ножки и ударились лбами, но не удержались и свалились в речку. Речка была глубокая и быстрая. Едва не утонув,
мокрые и усталые козлики с трудом выбрались на берег. «Это твоя вина», — сказал один козлик. «Нет, твоя вина», — сказал другой козлик. И они долго спорили. И в конце они решили, что больше не будут ругаться, а будут только дружить. инак дӯстон, ин буд андакнамоиш бо афсона. Шарҳои худро метавонед дар поён албатта дар комментарӣ монда бошед. интизори мавзӯъҳои ва дархостҳои шумо. Ташаккур барои диққататон. То намоишҳои оянда саломат ва муваффақ бошед.